চলে নাই আমরা বাঙালি বিরোধী খাই মানে আমরা বাঙালি প্রতিবাদ মিছিল চলা হিলাচ্ছে ত্রিপুরা মতাকারী ডাক্তারের প্রতিবাদ মিছিল চলা হিলাচ্ছে আমরা বাঙালি বিরুদ্ধে সিরিজ জবাব চলি না ত্রিপুরা কাছাড় নাই আমরা বাঙালি বিরুদ্ধে সিরিজ জবাব চলি না ত্রিপুরা কাছাড় নাই আমরা বাঙালি বিরুদ্ধে সিরিজ জবাব চলি না আমরা বাঙালি বিরুদ্ধে সিরিজ জবাব চলি না ত্রিপুরা কাছাড় নাই মানে বদ্ধ খাইকা সিরিজ জবাব চলি খা আমরা বাঙালি হাই হাই আমরা বাঙালি হাই হাই আমরা বাংলায় তবলা চাতর আমরা বাঙালি বাচ্চা ত্রিপুরা মতাকারী ডাক্তারের প্রতিবাদ মিছিল চলা হিলাচ্ছে ত্রিপুরা মতাকারী ডাক্তারের প্রতিবাদ মিছিল চলা হিলাচ্ছে ত্রিপুরা ডাক্তারি মানব ভাগে তিনি মিছিল চলা হিলাচ্ছে ত্রিপুরা ডাক্তারি মানব ভাগে তিনি প্রতিবাদ মিছিল চলা হিলাচ্ছে ত্রিপুরা কাছাড় নাই আমরা বাঙালি হাই হাই ত্রিপুরা কাছাড় নাই আমরা বাঙালি হাই হাই ত্রিপুরা কাছাড় নাই আমরা বাঙালি হাই হাই আমরা বাঙালির বিরুদ্ধে সিরিজ জবাব চলি না ত্রিপুরা কাছাড় নাই আমরা বাঙালির বিরুদ্ধে সিরিজ জবাব চলি না ত্রিপুরা মতাকারী ডাক্তারি প্রতিবাদ মিছিল চলা হিলাচ্ছে স্বপন খাইতে স্বপন हामबाय जत मेडिया रखन तिनी 7/7/2021 जों तिनी अ जागाव मा कुथुमलायमानि कारण हंखाय जों थांनाय 24 तारिख थांनाय मासनि 24 तारिखआव एडिसिओ ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिलटि शाखा आबो जों थांनाय चौमारिनि सिगाङावनो जों जनगण रत्न कक रजाक जेफ्रु नरक जोंनो एडिसिओ रि रहरका हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशननो जों कक्ति सानाय हनै जों लोक रत्न कक रजाक आबनि बागैनो थांनाय 24 तारिख बाय 25 तारिख हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशन हंखा आ अधिवेशननि पुइला सालनो जिनि ग्रेटार टिप्रालेण्डनि प्रस्ताव तिसाजाखा ताय आबनो 25 तारिख गो हंखा हंखाय आबो बिल पास जोंनि थांखा आबो जतनि बाय सपोर्ट बाय मेजॉरिटी पीपल नि मेजॉरिटी जे एमडीसी रकनि सपोर्ट बाय खालाय आबो बिल पास जोंनि थांखा बनि यागुलो जों नखा गोबां मा मेडिया रगो जेमन आमरा बांगाली रक आबनो विरोधिता खायै बरक सांबादिक सम्मेलन खालायखा बरक गोबां मा बिखुब मिसिल खालायखा आबनो कारिबो जों नखा आईपीएफ तिरक बहायनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड नो विरोध खालायै गन्दा सराव जे मिसिल खालायलायमानि जों नखा जों आबोनि प्रतिबाद आबनो केबेंगै जों तिनि अ जागाव ताबो बिखुब जों बाहायनो खालायलायनानै थाङै दङ तामनि बागै हिंखै जों थैनानै राजि दङ तब फानो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड न जों आबनो कासुरनानै रेगलाक जों जेसेखापनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड न जों सक्सेस खालायो चिनि दफानो फियकनाय होनै जों समायताङै फिल नंखरजाक आबनि बागैनो जों ताबो वाते पान्ते हियावै तिनिनि हाय सालो जों आबनि प्रतिबाद खालायै चिनि खादुमानि मिसिल जों खालायै दंलायो ताबो আমাকে 16 मान्दै पोलिनपुरनि सिमिङै दा अब 16 मान्दै पोलिनपुरनि बर रक्सिमनाबो जतया जे मानजाक साक जों कायसा अब चिनि जे खादुमानि फुनुकनानि बागै जों अब जखन আমরা বাঙালি रक प्रतिबाद खालायखा बंनि जे इउट्यूब नो खाहांखायनो जों आबनि टाइमदिनो जों जतनो आसुक लायै कक्साब लायखा 7 तारिख जुलाइ 2021 नि सालो जों कायसा बिखुब मिसिल खालायलायनाय होनै ओंखाय आबो जों वानसुक लायमानि कुनु कायसा जागाव 16 मान्दै पोलिनपुरनि बिसिङाव खालायमा जागाव खालायनानै हेमानि सुबिदा जागा करिनि बागै जों तिने अरक खुमुलुंनि अ सिन्डिकेट मा खालायलायखा निनि सिनिमुं आं सुनाचरण देव बर्मा तिप्रा मथानि भाइस चेयारमेन